Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How is your day? I hope you have a wonderful time, great day, and you will be ready to learn English with me. I would like to tell you what we are going to learn in chapter 1 with the title is English Time. Apa saja akan kita pelajari di chapter 1 ini? Seperti yang kemarin sudah Ibu memberikan awalan ya dalam pembelajaran, ada we will talk about to get someone attention, kemudian to check someone understanding, kemudian juga kita akan mempelajari how to give appreciation, dan yang terakhir adalah how to know someone's opinion. Jadi ada 4 hal yang harus kamu kuasai dalam chapter 1 ini. Let's discuss one by one. Kita akan coba membahas satu persatu. Materi yang pertama adalah how to get someone attention. How to get someone attention dalam bahasa Indonesia artinya adalah bagaimana kita mencoba untuk mendapatkan perhatian dari lawan bicara kita. Nah, atau di kelas juga sering guru ketika you are very nice and then the teacher want to get your attention. What she or he says to get your attention. Ya, biasanya mereka bilang, kalau dalam bahasa Inggris biasanya dikatakannya, may I have your attention? Attention, please. Listen to me. Hello everyone. Are you ready? Atau kalau Ibu bisa memberikan asking for attention dari secara personally ya, dari anak secara personally, I can call their name. Misalnya, Susi, are you ready? Atau Ibu langsung, Bambang. Nah, ketika Ibu menyebut Bambang, of course, he will give his attention to me. Meskipun dia sedang asik-asiknya, he makes a joke with his friend misalnya. Tapi ketika when I call his name, he will be giving his attention to me. Ya, biasanya gitu. Okay, ma'am. Alright. Yes. Sure. Nah, itu adalah respons yang bisa diberikan ketika someone asking for your attention. I think this is very clear. That's right. Alright, let's continue for the next. Di chapter 1 ini sebetulnya Ibu tekankan karena yang kemarin attention itu sudah Ibu berikan. Yang pertemuan kali ini we will talk about how to check someone understanding. Have you ever heard your teacher asking for your understanding? Pernah kamu mendengar gurunya menanyakan apakah kamu paham dengan materi yang diberikan atau tidak? Ya, of course ya. How the English teacher asking for your understanding? Do you still remember in the first grade? Of course your teacher will be asking your understanding ya. Guru kamu akan pasti menanyakan pemahaman kamu tentang materi yang sudah diberikan. Do you still remember? That's very good. If you remember, I think this is not difficult for you to know how to check someone understanding. What the teacher say to know or to check your understanding. Biasanya gurunya bilang apa? Do you understand? Yeah. Is it clear? Do you know what I mean? Got it? Atau do you follow me? Nah, itu beberapa ungkapan yang biasa digunakan oleh guru ketika mereka ingin mengetahui, atau oleh lawan bicara ketika mereka ingin mengetahui apakah kamu cukup mengerti atau tidak dengan penjelasan yang diberikan. And how is the response? Sekarang kalau ada yang bertanya, of course you have to give the response ya. Kita harus ngasih respon atau jawaban ketika ada yang bertanya. Is it clear atau do you understand? Kalau kamu cukup paham atau cukup mengerti dengan topik pembicaraan, maka how is the response? If you understand what they are talking about, this right, you can say, I got it. I understand. I think it's very clear. I see. Nah, itu adalah ungkapan ketika kita menjawab seseorang
pertanyaan seseorang ketika mereka bertanya apakah kita paham dengan topik yang dibicarakan. Tapi bagaimana if we lack of understanding? Bagaimana kalau kita tidak paham dengan yang dibicarakan? What should you say? Yeah, you can say, I don't understand. Repeat please. I don't know what you mean. Say it again, please. Nah, itu adalah kata yang bisa kamu gunakan ketika kamu tidak paham dengan sebuah topik yang dibicarakan baik oleh guru ataupun oleh lawan bicara kamu di tempat lain. I think this is not difficult material, right? Okay, my student, that's all for today. That's all for my explanation. I hope you get new knowledge about this material. If you have a question, you can ask to me after you watch this video. You can ask to me if you find difficult material, or if you still not understand what we are talking about. You can ask to me after this one. Right, have a nice day. Thank you for your attention. See you on the next meeting. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.